क्रम संघ दक्ष प्रार्थना। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया इन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, त्वया इन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते, पदत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते, प्रभो शक्तिमन् हिन्दू राष्ट्राङ्गभूता, प्रभो शक्तिमन् हिन्दू राष्ट्राङ्गभूता, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्, त्वदीयार् कार्यार् बद्धा घटीयम्, त्वदीयाय कार्याय बद्धा घटीयम्, शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये, शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये, अजय्यां च विश्वस्य देहि च शक्तिम्, अजय्यां च विश्वस्य देहि च शक्तिम्, सुशीलं जगत्येन नम्रं भवेत्, श्रीराम जगत्येन नमः भवेत्, सुतं चैव यत्कण्ठकाकेन मार्गम्, सुखं चैव यत्कण्ठकाकेन मार्गम्, स्वयं शीघ्रतङ्नः सुदङ्कार्ये, स्वयं श्रीकृतज्ञः सुखं कार्ये, समुत्कर्षनिश्चय सस्यैकमुग्रम्, समुत्कर्षनिश्चयसमुग्रम्, परं साधनं नाम वीरव्रतम्, परं साधनं नाम वीरव्रतम्, तदन्तः सुरत्वक्षयादीयनिष्ठा, तदन्तः सुरत्वक्षयादेनिष्ठा, मिदन्तः प्रजाकर्तुतीव्रानिशम्, सुदन्तः प्रजाकर्तु तीव्रानिशम्, परं नैभवं नेतुमेता स्वराष्ट्रम्, परं नैभवं नेतुमेता स्वराष्ट्रम्, समर्था भवत्वाशिषार्देनिशम्। समर्था भवत्वाशिषार्देनिशम्। भारत माता की जय। भारत माता की जय। ध्वज प्रणाम 1 2 3।